актер Вон Тхэ-хи и актриса Сын Минча. Как всегда, перед началом пресс-конференции я спрашиваю наших гостей, хотят ли они сказать что-нибудь, прежде чем начнут отвечать на вопросы. 네, 오늘 여러분에게 와서 고맙습니다. 우리 가수부터 소개부터 시작했어요. 그래서 첫 번째 질문은 뭐냐면 우리 사절단이 아무 인사말이 하고 싶냐고 물어봤어요. 네, 네네. 만약에 좀 인사말부터 시작하면 되냐고 아무 인사말이 있어요? 네. 일단 그 모스크바에서 러시아에서 저희 그 지옥화가 상영돼서 정말 아까 제가 이 영화를 만들면서도 많이 봤는데 지금까지 영화 만들면서 가장 떨리게 되게 아직까지 되게 흥분해서 너무너무 감사드립니다. 고맙습니다. Большое спасибо за предоставленную возможность представить в Москве свой фильм. Мы над ним очень много работали, и для нас большая честь показать его именно российским зрителям. Спасибо. Ну, 네, а теперь 감사합니다. вопросы. 지금 질문을 드립시다. Так, Марина. Здравствуйте, Марина Тимашева, Радио Свобода. Скажите, вам проще переводить пассажами или целиком говорить? Наверное, лучше пассажами. Значит, во-первых, спасибо за фильм и поздравляю с московской премьерой. 네, 내가 라디오 스포보드라는 남자분이요. 제일 먼저 여기 러시아에 와서 고맙습니다. 우리는 영화를 재밌게 봤어요. И у меня два вопроса, потому что есть вещи, которые нам не очень понятны. 내가 질문이 두 가지가 있어요. 왜 그러냐면 우리 이해가 못 가는 게 두 가지가 있어요. Первый вопрос – это отношение буддизма и христианства и сектантства. 첫 번째 질문은 여기 영화를 봤을 때 어떻게 불교와 종교 그리고 하느님을 못 믿는 사람이 어떻게 서로 이해해요? То есть действительно ли это существенно для реальной жизни Южной Кореи? 여기 종교와 불교는 진짜 한국에서 중요해요. 그리고 여기 여러 가지 하느님을 믿는 사람이 어떻게 같이 살아요? 이거 그 이제 한국에서는 종교가 이제 두 가지가 되게 큰 종교가 두 가지가 있는데 이제 불교하고 기독교가 있습니다. 그래서 대부분 사람들이 이 불교하고 지금 이제 기독교를 믿고 있어서 종교적인 힘이 되게 커요, 한국에서는. Мне бы хотелось отметить, что в Республике Корея две доминирующие религии – это буддизм и христианство протестантского толка. Соответственно, именно эти две религии уживаются между собой в Южной Корее, и, соответственно, люди верят либо в Иисуса Христа в протестантском толке, либо в Будду. 근데 이제 그 불교에서 신임들은 한국에서는 이제 그 고기를 먹어서도 안 되고 여자랑 결혼해서도 안 되고 이렇게 그 이제 성관계를 가져서도 안 된다고 그래서 되게 엄격하게 이제 그 절에서 생활을 하는데 여기 이제 그 영화 속의 이 스님은 여자도 뭐 그러니까 욕망 때문에 어쩔 수 없이 여자를 이제 성폭행해가지고 이제 벌어지는 게 되는 일인데 이제 실제로 한국에서 있었던 그 스님이 실제로 성폭행을 하려다가 이제 걸린 사건을 제가 실화를 가지고 와서 만든 영화예요. Очень важно отметить, что буддийские монахи не имеют права жениться и не имеют права есть мясо. И в данном фильме мы показали, что буддийский монах нарушил этот обет, и чем все это закончилось. 그 필리핀에서는 아까 그 보셨던 그 이제 그런 단체들이 있는데 그 우리나라 사람들이 그 필리핀에 가서 그 이제 그 예수님 이렇게 활동 막 이렇게 홍보 활동을 많이 해요. 예수님을 믿으라고. 그런데 이제 아까 거기 보셨던 것처럼 그 우리나라 사람들이 그 많이 한국 사람들이 범죄를 저질러서 필리핀에 가서 도망을 가서 어쩔 수 없이 이제 먹고 살아야 되니까 그러니까 예수님 이렇게 아까 말한 것 영화에서처럼 이렇게 쇼를 막 하고 막 그렇게 살아요. 그래서 저게 실제로 지금 막 벌어지고 있는 실제로 필리핀에서 벌어지고 있는 일이라서 과장되거나 그런 얘기들이 아니에요.
В данном фильме мы показали, что определенная группа корейцев эмигрировала на Филиппины, и на Филиппинах они начали изучать христианство протестантского толка, поскольку под филиппинскую культуру и под жизнь в Филиппинах это им подходило больше. И мы видим, насколько тяжело буддистам адаптироваться именно к христианской культуре, и насколько немножечко исковеркано вот это вот может быть. Спасибо. И если можно еще один вопрос. В фильмах, которые на фестивалях представляет Южная Корея, всегда очень много насилия. А вообще кажется, что в самой стране никакого особенного насилия нет, и что в этой стране люди уважают законы, и что она достаточно правильная в этом смысле. 그리고 궁금한 게 하나 더 있어요. 보통 한국 사람들이 이렇게 영화 행사에서 참가했을 때 자기 영화에서 좀 죽는 사람 그리고 좀 사랑 없이 사랑판을 먹는 사람이 많이 보여져요. 하지만 한국은 이렇게 좀 악 많은 나라 아니죠. 예, 아니 한국이 예전에는 되게 못 살았는데 지금은 엄청 되게 잘 살아서 그러니까 뭐 완전히 이렇게 잘 사는 건 아닌데 그래도 되게 사람들이 되게 행복하게 잘 살아서 이런 일이 없을 거라 생각했는데 한국 사람들이 그 범죄를 저질러서 이렇게 필리핀을 도망을 가서 그러니까 어쩔 수 없이 그러니까 살아야 되니까 먹고 살아야 되니까 자기가 싫어도 그냥 이렇게 막 그 예수님을 사랑한다고 막 쇼를 하고 그래서 그게 되게 그런 것 외에는 한국이 되게 살기는 좋은 나라인 것 같아요. Нет, на самом деле вы абсолютно правы. Корея очень миролюбивая страна, и в ней достаточно приятно жить, но случаи бывают разные. И вот мы видим, как люди, допустим, ехали на Филиппины и хотят там приобщиться к добру, и к этому добру они приходят через определенные акты насилия. Так, еще вопросы? Да, пожалуйста. У меня вопрос, как журнал «Миграция» Светлана Терятникова-Никобадзе. У меня вопрос к госпоже Семенча. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, у вас вот психологически была довольно сложная роль. Как вы вот пережили ее? Что вы чувствовали? Спасибо. 여기 좀 미스 세민차 한테 질문이요. 질문이 뭐냐면 여기 영화를 보면 좀 영화만 만들 때 어려운 점이 많았어요. 어떻게 스트레스를 많이 받고 어떻게 여기 영화에서 이렇게 했어요? 네, 제가 이 영화가 처음 영화였는데요. 그게 아무래도 처음 영화고 시나리오 자체가 캐릭터를 2개를 맡아야 되는 상황이라 이것저것 많은 것들을 준비해야 했고 또 이제 많은 어려움이 있었지만 그럴 때마다 감독님과 여기 옆에 계신 원태희 배우분께서 많이 도와주셔서 같이 노력하고 이제 같이 보완해가면서 촬영을 무사히 마칠 수 있었습니다. Для меня игра в этом фильме очень важна, поскольку это мой первый большой фильм, и я в нем должна была совмещать 2 роли. Я играла 2 сестер-близнецов. Безусловно, это было очень сложно, и в психологическом плане это было сложно. Но мне помогали мои коллеги, и благодаря этому все вместе мы сделали очень хороший фильм. Так, еще вопросы? Да, можно еще один. Это интересно, актеры, они театральные или киноактеры? Как это устроено в Корее? Вообще в кино обыкновенно снимаются театральные артисты? Если да, просто несколько слов о себе, пусть ребята расскажут. 여기 딱 보면 러시아 영화 문화는 한국 문화랑 조금 틀린 것 같아요. 왜 그러냐면 러시아에서 보통 극장 배우도 있고 영화 배우도 있어요. 한국에서 좀 배우가 되려면 어떻게 될 수 있어요? 혹시 자기소개 빨리 할 수 있나요? 어떻게 좀 배우가 됐어요? 네네네. 원래 한국에서. Здравствуйте. Меня зовут Тэйвон.
большое спасибо за приглашение. Очень хорошо. 한국에는 배우를 꿈꾸는 사람들이 굉장히 많고요. 그리고 그런 사람들은 이렇게 독립 영화라든지 작은 단편 영화들에 계속 오디션을 보고 좋은 작품과 감독들을 통해서 계속 성장하게 되고 경험을 쌓고 그렇게 해서 이제 큰 배우들이 되는 것 같습니다. 그리고 극장뿐만 아니라 영화에서도 일을 해요. 극장에서도 일을 해요. 그리고 영화 만들기에서 일을 해요. 그냥 극장에서 영화 배우는 참가해요. 연극을 하시는 분들이 대부분 그 연기를 잘하시고요. 하지만 저는 연극을 한 번도 해본 적이 없습니다. 네. Корейские артисты, безусловно, к драматическому искусству в Южной Корее очень большой спрос. Соответственно, конкурс на поступление в институт и потом на работу очень высокий. Но чтобы сниматься в фильме, допустим, как у меня, не обязательно должен быть опыт сценического мастерства. Я никогда не играла в драме. Я сразу начала сниматься в фильмах. Ну, как-то так. Так, а актриса? 미스 세민자 경험에 대해 조금 좀 설명해 보세요. 네, 네. 저는 학교에서 연기를 전공을 했고요. 그리고 오디션을 통해서 감독에게 발탁이 돼서 처음 영화를 찍게 됐고, 러시아의 스타니부스랍스키 책을 4권을 정독을 했던, 많이 러시아에 계신 그분께 많은 연기를 배웠습니다. Госпожа Ча специализировалась в университете на актерском мастерстве, и у нее был опыт изучения пьес Островского и даже игры каких-то кусочков. 참고로 이 여배우 배역의 경쟁률은 한 400대 1 정도 됐었던 걸로 알고 있어요. 400. 경쟁 지원자가 400명 이 역할에. Несмотря на то, что у данной актрисы это первый большой фильм, она сыграла порядка 400 второстепенных ролей. Да, пожалуйста. У меня вопрос к господину режиссеру. Скажите, пожалуйста, а вот как называются последователи вот этой христианской секты, которая показана в этом фильме? Много ли ее последователей? И не запрещены ли они в Южной Корее, подобные секты? Спасибо. 여기 질문이 뭐냐면 우리 영화 봤을 때 필리핀에서 좀 기독교 이상하게 믿는 사람을 봤어요. 혹시 그 사람 특별한 이름이 있어요? 그 그룹 이름이 있어요? 그 필리핀이 이제 그 천주교 국가인데 그 한국에서 그 많은 사람들이 이제 그 아까 그 목사님 한국에서 그 목사님이 이제 한국에서는 그 사이비 목사라고 그러는데 그 목사님이 이제 그 필리핀에 가서 이제 예수님 많이 믿으라고 이렇게 막 전파를 해요. 그 이제 필리핀에 가서. 그래서 그 우리 한국 사람들은 그냥 사이비 목사라고 되게 안 좋게 봐요, 저런 거를. 예, 그러니까 왜냐하면 자기 종교만 믿으라고 저렇게 막 강요를 하고. 예, 그래서 이제 어쩔 수 없이 그 이제 목사가 자기 그 예수님이 최고니까 예수님만 믿어야 되고, 만약 예수님 안 믿으면 지옥을 가야 된다고 그렇게 이제 막 떠들어대니까 그 밑에 있는 사람들은 어쩔 수 없이 이제 그 범죄를 저질러 갖고 어쩔 수 없이 살아야 되니까 먹고 살기 위해서 그 사람도 역시 그냥 그 목사님 말처럼 지금 영화에서처럼 이렇게 막 예수님을 사랑한다 그러고 막 예수님을 믿어야 된다고, 그러니까 가짜 쇼를 하는 걸 그게 실제로 막 벌어지고 지금 그래서 제가 그 얘기를 그냥 가지고 와서 만든 영화입니다. 혹시 그런 경우는 한국에 많아요? 예, 한국에 그 맨 마지막 장면 보면 그 이제 그 절에서 그 교회 목사님들이 이렇게 하잖아요. 근데 한국에서 이게 실제로 일어났던 사건이에요. 그래서 한국에 교회에 있는 사람들이 남의 그 버마, 그러니까 미얀마 같은데 그 불교 국가에 가서 절 안에서 저렇게 막 그 예수님 막을 믿으라고 막 하는 거예요. 그러니까 되게 문제가 많아가지고
사회적으로 되게 큰 이슈가 됐던 사건이었어요. То, что вы видели, это не корейский пример, это филиппинский пример, но это так называемые миссионеры. К сожалению, в Южной Корее миссионеров очень много, и каждый человек, как и говорит Библия, имеет право понимать Бога по-своему. Соответственно, в Корее, к сожалению, много вот таких не совсем понятных трактовок именно христианства и Библии. Поэтому получается, что есть группа людей, которые понимают Бога, и группа людей, которые понимают Бога через объяснение людей выше. Идет расслоение на старших и младших. И старшие могут вести себя некорректно, как, допустим, показано в этом фильме. Это классический пример, когда старшие христиане, как их называют в Южной Корее, порабощают младших христиан. И также в этом фильме мы попытались показать очень большую проблему, которая доминирует сейчас в южнокорейском обществе. Это взаимодействие христианства и буддизма. И в этом фильме мы видим, что буддист перешел в христианство, и что ему это дается очень тяжело. И не всегда буддист может перевести в так называемое правильное христианство и может уйти в секту, ну, как бы уйти в заблуждение, уйти в секту. 한마디 더 하면 그 한국에서는 그 종교가 되게 큰 문제예요. 진짜 완전히 되게 사회적으로 되게 큰 문제인데 그 아까 여기 보셨처럼 기독교 믿는 사람들이 그러니까 타 종교, 불교 믿는 사람들한테 그러니까 서로 이렇게 존중을 해줘야 되는데 기독교 믿는 사람들이나 불교 믿는 사람들이 존중을 안 해주고 우리 종교를 믿지 않으면 다 지옥에 간다고 떠들어야 돼서 그게 가장 큰 문제라고. 그래서 한국에서는 종교 때문에 엄청난 사건들이 많이 일어나고 있어요. К сожалению, сейчас в южнокорейском обществе существует очень большая проблема на почве того, что христианские пасторы говорят, что если вы не будете верить в нашего Бога, вы умрете, у вас будет все плохо, и, соответственно, у вас не будет средств ни к существованию, у вас не будет ни пищи материальной, ни пищи духовной. И, к сожалению, в данном случае христианство выступает как назидающее начало, и буддизм постепенно уходит на второй план. И сейчас наше общество думает, как можно решить эту проблему, чтобы не притеснять верующих буддистов. Иными словами, христианство постепенно становится господствующей религией в Корее. 이렇게 한마디로 지금 기독교는 불교보다 더 유명해지고 있어요. 한국의 그 기독교인과 만약 10명 중에 기독교는 7명이고 불교가 3명 정도 되고 그러니까 기독교 믿는 사람들이 훨씬 더 많아요. 한국에는 건물 하나에 교회가 있을 정도로 교회가 너무너무 많아요. 그래서 지금 그것도 문제예요. 그러니까 교회가 너무너무 많아서 그게 한국에서는. Да, вы абсолютно правильно поняли, что постепенно христианство протестантского толка становится доминирующей религией в Южной Корее. И можно рассмотреть пример, что если вы поставите в ряд 10 корейцев, 7 из них будут христиане, и 3 из них будут буддисты. И если вы пройдете по южнокорейской улице, то вы там вряд ли увидите буддийский монастырь, но вы увидите минимум одной, а то и более протестантских церквей. Так, если можно себе позволить личный вопрос, каково ваше вероисповедание? Вы можете не отвечать на этот вопрос, как хотите, но это вопрос ко всем троим. 여기 좀 개인 질문이고요. 죄송하지만 기독교 사람이요? 여기 오시는 분들이 아니면 불교 사람들이요? 대답하지 않아도 돼요. 되게 큰 문제인데 제가 종교가 제가 종교가 없습니다. 근데 종교가 없는데 이 한국에서는 이런 종교 용어가 이렇게 만들면 되게 문제가 많아요. 그래서 이제 제가 이거 아직 개봉을 안 했는데 이제 이게 만약 개봉을 할 때쯤이면 절에서 저희가 그 몰래 영화를 찍었거든요. 허락을 안 받고 찍어서 절하고 그러니까 교회하고 아마 불교에서 불교 단체에서 이 영화를 상영하지 말라고 되게 큰 문제가 생길 것 같아서 저희가 가장 큰 문제가 바로 그겁니다. Ну, в моем случае я атеист, потому что если бы я во что-то верил, то мне было бы очень сложно снимать этот фильм. Меня бы не пустили ни в буддийский храм, ни в христианский. И именно поэтому я задал этот вопрос. Да, я предпочитаю быть атеистом, потому что это намного проще. И меня никто не мучает в Корее на предмет моего вероисповедания. Да. Да. Люсы, Институт культурологии. Скажите, пожалуйста, а насколько эта история, изображенная в фильме, соответствует реальным событиям?
какая-то, может быть, реальная история произошла. И еще, может быть, сразу другой вопрос. Все-таки события же происходят в значительной части на Филиппинах, а там ведь это же католическая страна, а не протестантская. То есть вот таких два вопроса. 여기 문화 대학교인데요. 질문이 두 가지 더 있어요. 첫 번째 질문은 여기 아까 영화에서 보셨던 스토리는 진짜 스토리예요? 아니면 좀 만드는 제목이에요? 그 아까 그 한국에 스님이 있었는데 아까 얘기했던 스님은 그러니까 결혼도 못 하고 고기도 먹어서도 안 되고 되게 그러니까 사람들이 되게 우러러보는 직업이에요. 그러니까 직업이 그러니까 뭐 성직자죠. 근데 이제 그런데 이제 아까 말했듯이 그 진짜 한국에서 스님이 있었는데 스님이 지금 영화에서처럼 그 여자를 성폭행하려고 하려다가 실패를 했어요. 그래서 제가 그 사건을 실화를 가지고 와서 그 다음 이야기를 제가 만든 거예요. 거기까지만 실화고 그 다음에 이제 그 필리핀에 가고 막 이렇게 하는 거는 제가 이제 영화를 만들기 위해서 제가 이제 지어낸 얘기고 거기까지만 실화. Как я уже говорил, в Южной Корее существует большая проблема, и сегодня, к сожалению, не все монахи соблюдают те обеты, которые они должны соблюдать в буддийских монастырях. И за основу данного фильма я взял реальную историю, когда буддийский монах согрешил, и ему пришлось покинуть монастырь. Все, что было потом, я придумал для этого фильма. Соответственно, все, что происходит на Филиппинах, это мое воображение. 두 번째 질문이요. 대부분 필리핀 사람들은 기독교 사람이 아니고 카톨릭 사람이에요. 혹시 그 기독교 문제는 필리핀에서도 있어요? 예. 그 아까도 말씀드렸듯이 그 필리핀이 이제 카톨릭 국가인데 그 우리나라 그 지금 그 목사님처럼 사람들이 필리핀에 가서 그 교회를 그러니까 예수님을 믿으라고 저렇게 많이 활동을 해요. 그 되게 문제가 많은데도 불구하고 그러니까 자기가 그 목사님이기 때문에 무조건 자기 종교를 믿어야 된다고 그렇지 않으면 지옥 간다고 하는 이런 상황들이 너무 많아서 아까 저기 그 안에 있는 그 목사님은 지금 실제로 제가 필리핀에 가서 제가 필리핀에 되게 오래 살았는데 필리핀에 가서 정말 있었던 그 목사님을 제가 그대로 가지고 왔던 얘기라고 그래서 다 사실적인 얘기를 제가 다 그냥 그대로 써온 얘기입니다. На самом деле, как вы правильно отметили, Филиппины — это католическое государство, и там тоже существует на данный момент проблема проповедования. И мы попытались показать, как южные корейцы, верующие в протестантского толка, приехали на Филиппины, и там стараются отстаивать свое видение христианства. Так, еще вопросы есть? Да, последний вопрос. 마지막 질문이요. Видели ли зрители в Южной Корее уже этот фильм, и не было ли у вас проблем, собственно, с буддистами? Потому что, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет, но человек, который смотрит фильм, он приходит к выводу, что некоторые ограничения, которые налагает на своих верующих буддизм, так же, как католицизм на своих монахов, что они могут провоцировать в человеке вот всякие его скверные способности. 혹시 한국 사람들이 이 영화를 본 적이 있었어요? 예, 이제 그 이 영화를 전주영화제에서 이제 4월달에 상영했는데 되게 한국 사람들이 되게 충격적으로 잘 봐주셔서 한국 사람들도 이런 종교 영화 잘 안 만들어져요. 그러니까 왜냐하면 이렇게 서로 종교를 이렇게 서로 이렇게 까는 영화, 이렇게 서로 이렇게 비방하는 영화를 잘 안 만드는데 제가 이런 영화를 만드니까 사람들이 되게 놀라서 되게 말들이 많았는데 근데 그때 여기 이제 그때 집행위원장님이 전주영화제 때 와서 이 영화를 보고 나서 여기 모스크바 영화 상영한다 그래서 저희 너무너무 기뻤습니다. 감사드리고. Данный фильм вышел в Южной Корее в апреле месяце. Соответственно, у южных корейцев он тоже вызвал, как у вас, не совсем
правильные, может быть, эмоции относительно христианства, потому что оно здесь представлено в искаженном толке. И после того, как этот фильм был радужно принят южнокорейским зрителям, мы решили его привезти в Москву. И спасибо, что вы нам предоставили эту возможность. 그리고 혹시 좀 한국 사람들이 이 영화를 볼 때 이렇게 풀교받는 느낌이 생기지 않았어요? 예를 들어서 한국 스님이 여자를 만날 수도 없고 고기를 먹을 수도 없어요. 만약에 좀 그거 네, 그래서 아까 어떻게? 좀 말씀드렸던 건데 이게 스님들이 다 안 되는데 이렇게 해서 아까도 말씀드렸듯이 분명히 이게 개봉 이제 정식적으로 영화제에서는 상영할 수 있는데 이제 이게 정식적으로 극장에서 개봉할 때 아마 문제가 되게 많을 것 같아요. Безусловно, вы правы. У южнокорейского зрителя возникло ощущение того, что южнокорейские монахи, буддийские, вернее, монахи, живут в очень строгих рамках, но никто не разделил того, что буддийский монах предал свою веру для того, чтобы встречаться с женщинами либо есть мясо. 저희가 배우들한테 한 얘기만 더 할게요. 이 영화를 이제 찍는데 아까 그 절에서 저희가 섹스를 하는 장면이 있잖아요. 근데 이제 절에서 허락을 맡아야 되는데 허락을 못 받고 찍었어요. 왜냐하면 당연히 허락을 안 해주니까. 그래가지고 그 남의 절에 몰래 들어가서 이제 배우들이 거기서 섹스 장면을 찍는데 너무 이제 걸리면 뭐 거의 그 경찰서 가서 잡혀가니까 너무 힘들어서 저희가 몰래 찍었던 기억이 나요. 그래서 이 배우가 너무 힘들게 잘 찍어놓고 이 두 사람이 막 싸우는 장면이 많잖아요. 그래서 이 여배우가 많이 다쳤어요. 그래서 영화 찍으면서 저희가 허락도 안 받고 몰래 들어가서 진짜 경찰서도 막 가야 되는 상황까지 왔는데 저희가 그것 때문에 배우들이 너무 잘해줘가지고 그래서 저는 이 영화의 모든 공을 이 두 배우한테 돌리고 싶습니다. Хотелось бы сделать небольшой комментарий по фильму, поделиться своими эмоциями о том, как мы снимали первую сцену. Безусловно, вы понимаете, что первая сцена немного откровенная, и снимать ее было сложно. Разумеется, буддийские монахи нам не дали благословения на то, чтобы мы оскверняли храм, и мы это все делали втайне от монахов рано утром, когда бы нас никто там не застал, потому что если бы нас застали, нас бы отправили в полицию, у нас были бы большие проблемы, и наши несчастные актеры могли бы попасть за решетку, поэтому они сделали тихо и аккуратно, насколько у них это получалось. На этом чрезвычайно актуальном для нас замечании мы завершим эту пресс-конференцию. Пожелаем нашим гостям успехов. 이제 마지막 질문이어서요. 오늘 와서 고맙습니다. 좀 재미있는 사실을 설명해 줘서 고맙습니다. 감사합니다.